sa min and max. The min and max function help you to find the smallest and largest numbers in a range, respectively. Kani makatabang na dali ka maka-identify sa pinakagamay hangtod sa pinakadako nga value sa imong data. So for example, butang ka diri example, butang ka 9 and 6 7 5 na siya. Og atong itay, ang formula is equal sign. Ano dayon si Max? Nanggawas na dayon. Ana ang ra ko sayon. Balik kontak. Equal sign. Equal sign. Max from to and close parentheses. Okay? From largest to smallest. This formula counts the number of cells in the range C10 to D10. So, ay na punta sa min. Kailangan natin na siya min na word. Again, maura gihapon ang formula. Okay. Click, type the equal sign, type min, click the the D4 to D10 and close parentheses. See? From smallest na po na siya to largest. Ang max kay largest to smallest o ang min is smallest to largest. Gets ra? Okay. Lastly, we have the count function. Mao ni ang gamiton para magbilang sa mga number of cells na nag-contain of numbers. This is handy for determining how many entries exist in a data set. For example, equal sign, count, and E4 to E10. Don't forget the close parentheses and enter. So, inganira na siya kasayon. This formula counts the numbers of cells in the range E4 to E10 that contain numbers. Og nahuman na ang atong tutorial ug nakatuna nato kung saon pag-use gamit ang basic function. Remember, practice makes improvements. Busa pa dayon sa pagsusi niini mga digital tools. O kung doon na kay mga pangutana o nanginahanglan og dugang nga tabang,
dili magduha-duha na magbilin o komento sa ubos. Stay curious, keep clicking, ug magkita ta usab sa sunod nga DigiTeach tutorial, where we always click to learn.